गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं गणपति मंत्रं Oggi è Vyasa Purnima e in tutta l'India si celebra anche il Guru Purnima. L'importanza di questa giornata è stata spiegata dall'avvocato di Repalle in Telugu, da Vinita Ramachandra Rao in Kannada e dal direttore del Sanatana Sarati in inglese. Bene, ora parlerò anch'io. Indipendentemente dalla lingua che uso io, non parlo per informare, ma piuttosto per guarire. Somministro medicine per le vostre menti, non cibo per i vostri cervelli, o per dirla meglio, entrambe le cose, come il miele è sia cibo che medicina. Non c'è nulla di particolarmente legato al saggio Vyasa che giustifichi l'attribuzione di questo giorno al suo nome. Non nacque in questo giorno, né ci lasciò in questo giorno.
È semplicemente dedicato alla sua memoria e al culto di tutti i guru, poiché Vyasa è l'Adi Guru, il Mula Guru, ovvero il primo e la fonte di tutti i maestri spirituali. Egli riconobbe e proclamò la verità in vari modi e contribuì ad aprire l'occhio interiore dell'uomo. Descrisse con belle parole, semplici e chiare, la gloria del Signore e i mezzi per raggiungerlo. Egli comprese che, a meno che la mente non venga negata o distrutta, il Signore non si manifesterà. Prescrisse i sentieri attraverso i quali ciò poteva essere realizzato. Perciò egli è il Loka Guru, il maestro del mondo, il Paramaguru, il maestro supremo. Raccolse gli inni, li organizzò e li inserì nei 4 Veda, assemblò la successiva letteratura vedica e compose i Brahma Sutra, gli aforismi sulla realtà suprema, per esporre la filosofia in essa contenuta. Scrisse il Mahabharata, che include la specifica universale, la Bhagavad Gita. Poi, quando fu sopraffatto dalla tristezza, nonostante tutta questa conoscenza, erudizione e insegnamento, Narada gli consigliò di cantare la gloria dell'aspetto personalizzato di Dio, di risvegliare le emozioni e guidarle verso Dio attraverso la devozione, la bhakti. Ciò diede a lui e al mondo grande gioia e pace, poiché Vyasa scrisse poi il Bhagavata. Ora, che si tratti di Vyasa o del Guru che voi oggi onorate, la cosa più importante è la Purnima, la luna piena che si verifica oggi. Questa è l'unica certezza. Il resto della storia è pura congettura. Il Guru è necessario quando si ha l'obiettivo, guri o scopo. Se non si ha questo impulso, cosa può fare il maestro? Se si spargono semi sulla sabbia o sulla roccia, è un puro spreco di materiale prezioso. L'impulso interiore, a vedere la luce, deve condurre l'aspirante verso il maestro o attirare il maestro ovunque si trovi. Dovete indagare e discernere. Gli oggetti donano la felicità? Qualcuno è felice? Come si può essere felici moltiplicando i desideri e sforzandosi freneticamente di alimentare il fuoco ardente? Alla fine, attraverso la vostra esperienza, scoprirete che la felicità è un dono interiore, un tesoro spirituale che si può conquistare con l'equanimità. La luna è la divinità che presiede la mente. Deve risplendere fresca e confortante eternamente in tutta la sua pienezza nella Liridaya Akasha, il firmamento interiore del cuore. La luna esteriore, materiale, cresce e cala, ma la mente deve essere addestrata a resistere alle modificazioni e agli sbalzi d'umore. La luna interiore non ha segni, è sempre piena. È sempre luna piena per l'aspirante spirituale vittorioso. La mente tesse un bozzolo per imprigionare il jivi, l'anima individuale. Il karma, che è l'attività di Maya, ignoranza, avvolge l'individuo nella sua morsa. È il guscio che fa crescere il seme di riso e produrre altre piante e altri chicchi di riso. Rimuovendo il guscio, la germinazione cessa. Il guscio, il karma, fa germogliare il jivi e lo sottopone alla penitenza dei vasana, l'esperienza del piacere e del dolore, prodotti dalle impressioni lasciate inconsciamente sulla mente dalle azioni passate, buone o cattive, e dai samskara, l'esecuzione di riti purificatori e cerimonie sacre. Voi,
vi ricompensate e vi punite in base alle vostre azioni. Siete qui perché avete desiderato esserci. Gravitate al livello a cui le vostre azioni vi trascinano o vi elevano. Il vostro futuro lo create con i vostri pensieri, desideri e azioni. Maya è come il fantasma di una donna tribale che un tempo possedette un grande pandit in un eremo himalayano. Lo sfortunato pandit cantava e danzava come una qualsiasi fanciulla tribale. Imprecava e bestemmiava nel dialetto paisacika e tutti nell'eremo si vergognavano della sua compagnia. Alla fine, quando il fantasma fu esorcizzato e il pandit venne liberato, tornò ad essere se stesso. Non ricordava più nulla delle sue bravate e delle sue chiacchiere. Allo stesso modo, l'uomo è posseduto dal fantasma di Maya e il fantasma deve essere scacciato. Il guru o la Bhagavad Gita insegnano il modo di esorcizzare questo fantasma. Non disperate, può essere scacciato. La fiducia aggiunge il coraggio e la forza necessari. Non dubitate né date sfogo alla disperazione. Deve accadere, che lo vogliate o no, che vi sforziate o meno, questa è la ragione della vostra nascita, l'obiettivo che dovete raggiungere. Non siete venuti per essere uno strumento nelle mani di un fantasma. La formica si muove con costanza e lentezza verso la sua meta, superando ogni ostacolo sul suo cammino. Che il vostro sia lo stesso il sentiero della formica. Seguite con costanza il sentiero del Namasmarana, la ripetizione del nome di Dio, superando tutti gli ostacoli come la pigrizia, l'orgoglio, la fretta, il dubbio, eccetera. Il guru può aiutarvi solo fino a un certo punto, ma siate grati anche per quel poco. È come un giardiniere esperto che si prende cura delle piante e le annaffia con intelligenza, pota gli alberi nella forma appropriata, applica il concime giusto per arricchire il terreno e lo protegge dalla siccità e dai parassiti. Ringraziate il guru per tutto questo servizio, ma riservate la sharanagati, la ricerca di rifugio e protezione, al Signore. Non offrite al guru più di quanto gli sia dovuto, e siate fedeli a lui, non cambiate. Non potete vendere la vostra casa a qualcuno e poi ipotecarla a qualcun altro e affittarla a una terza persona dopo un certo periodo di tempo. Sri Ramakrishna dovette persino recidere la forma di Kali quando questa gli si presentò sul cammino verso la realizzazione dell'aspetto nirguna, senza forma, di Dio. Non praticate la spiritualità in modo discontinuo, fatelo in modo continuo, costante e disciplinato, altrimenti sarà come annaffiare una pianta per un po' e poi lasciarla seccare prima di ricominciare. Il Bru Madhya, il punto centrale tra le sopracciglia, sul quale vi viene chiesto di concentrarvi, non è il punto in cui le sopracciglia si incontrano al centro della fronte. È un punto nella vostra consapevolezza interiore, l'iridaya, cuore. Le fanciulle celesti furono inviate da Indra per interrompere la penitenza dei saggi. Allo stesso modo, durante la meditazione, riceverete 9 varietà di musica, ma non dovete lasciarvi travolgere da questo per interrompere la vostra sadhana. Il Guru Purnima qui è diverso dalla festa in altri luoghi. Quello che c'è tra voi e me non è il rapporto tra guru e shisha, maestro e discepolo, che prevale, né quello tra guida e pellegrino. Il guru esteriore non deve essere equiparato al Santarvanyami, l'anima più profonda in tutti i cuori. Persino Garuda non può raggiungere la meta se non spiega le ali e non si libra in cielo. Quindi muovetevi, fate un passo avanti. Questo è il compito che urge.
La vostra risoluzione in questo giorno dovrebbe essere quella di iniziare con un sincero desiderio di successo. La grazia del Signore illuminerà. Il Signore è venuto per aiutarvi. जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा 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 गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय 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 साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो साई गुरुदेवा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो साई गुरुदेवा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो साई गुरुदेवा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो साई गुरुदेवा सत्य स्वरूपा राह दिखाओ 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 साई गुरुदेवा गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय 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 साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा जय साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो साई गुरुदेवा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो साई गुरुदेवा सत्य स्वरूपा राह दिखाओ साई गुरुदेवा सत्य स्वरूपा राह दिखाओ साई गुरुदेवा गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय
बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय गुरु साई राम। जय गुरु साई राम। जय गुरु साई राम। जय गुरु साई राम। जगत गुरु सत्य 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 साई राम। जय गुरु साई राम। जय गुरु साई राम। ब्रह्म विष्णु शिव 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 साई राम। पर ब्रह्म रूप 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 साई राम। माता पिता गुरु 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 साई राम। जगत गुरु सत्य 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 साई राम। जय गुरु साई राम। जय गुरु साई राम। जगत गुरु सत्य साई राम। जगत गुरु सत्य साई राम। जय गुरु साई राम। जय गुरु साई राम। ब्रह्म विष्णु शिव साई राम। ब्रह्म विष्णु शिव साई राम। पर ब्रह्म रूप साई राम। पर ब्रह्म रूप साई राम। माता पिता गुरु साई राम। माता पिता गुरु साई राम। जगत गुरु सत्य 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 साई राम। जय गुरु साई राम। गुरु नानक जी की जय जयकार। 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 जो बोले सो होए निहाल। 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 अल्लाह साई ले लो सलाम। अल्लाह साई ले लो सलाम। मौला साई ले लो सलाम। मौला साई ले लो सलाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम। यीशु पिता प्रभु साई राम। यीशु पिता प्रभु साई राम।
येषु पिता प्रभु साई राम, येषु पिता प्रभु साई राम। बुद्ध जोराष्ट्र महावीर नाम, बुद्ध जोराष्ट्र महावीर नाम, बुद्ध जोराष्ट्र महावीर नाम, बुद्ध जोराष्ट्र महावीर नाम। सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम, सलाम सलाम मेरा सलाम, सलाम सलाम मेरा सलाम, सलाम सलाम मेरा सलाम। गुरु नानक जी की जय जयकार, गुरु नानक जी की जय जयकार। जो बोले सो होए निहार, जो बोले सो होए निहार। अल्लाह साई ले लो सलाम, अल्लाह साई ले लो सलाम। मौला साई ले लो सलाम, मौला साई ले लो सलाम। सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम। येषु पिता प्रभु साई राम, येषु पिता प्रभु साई राम। बुद्ध जोराष्ट्र महावीर नाम, बुद्ध जोराष्ट्र महावीर नाम। सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम, सलाम सलाम मेरा सलाम। सलाम सलाम मेरा सलाम, सलाम सलाम मेरा सलाम। गुरु नानक जी की जय जयकार। साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो, साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो, साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो, साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो। साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो, साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो। अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा, अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा, अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा, अल्लाह ईश्वर ईसा मसीहा। बुद्ध महावीर नाम, बुद्ध महावीर नाम, बुद्ध महावीर नाम, बुद्ध महावीर नाम। साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो, साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो। साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो, साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो। साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो, साई नाम बोलो, सत्य साई नाम बोलो। साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो, साई माधवा साई केशवा श्री हरि नाम बोलो। अल्लाह
जय नारायण जय हरि ओम जय नारायण जय हरि ओम साई नारायण जय हरि ओम साई नारायण जय हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम साई 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 ओम जय नारायण जय हरि ओम जय नारायण जय हरि ओम परमात्मा जय हरि ओम परमात्मा जय हरि ओम परमात्मा जय हरि ओम परमात्मा जय हरि ओम परब्रह्मा साई हरि ओम परब्रह्मा साई हरि ओम परब्रह्मा साई हरि ओम परब्रह्मा साई हरि ओम हरि ओम जय 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 हरि ओम जय नारायण जय हरि ओम जय नारायण जय हरि ओम साई नारायण जय हरि ओम साई नारायण जय हरि ओम हरि ओम हरि ओम साई ओम हरि ओम हरि ओम साई ओम जय नारायण जय हरि ओम जय नारायण जय हरि ओम परमात्मा जय हरि ओम परमात्मा जय हरि ओम परब्रह्मा साई हरि ओम परब्रह्मा साई हरि ओम हरि ओम जय 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 हरि ओम जय नारायण जय हरि ओम सद्गुरु ब्रह्म सनातन है सद्गुरु ब्रह्म सनातन है परम दया घन पावन है परम दया घन पावन है जन्मज दुख विनाशन है जन्मज दुख विनाशन है जगदोद्धारण कारण है जगदोद्धारण कारण है
साई कृष्ण जनार्दन हे भव भय जलधि कारण हे भव भय जलधि कारण हे सद्गुरु ब्रह्म सनातन हे परम दया घन पावन हे जन्म दुख विनाशन हे जगदोद्धारण कारण हे साई कृष्ण जनार्दन हे जनार्दन हे जनार्दन हे जनार्दन हे साई कृष्ण जनार्दन हे भव भय जलधि तारण हे भव भय जलधि तारण सद्गुरु ब्रह्म सनातन